ene so ye da awurade aye efra body mfiti ase na wahyehyɛ ato se ene menomi yi behia ha na ye beka enkwagye asem akyere afoforo na enam so ama afoforo bi so no enya nkwagye hallelujah amen yen chere ho no yen si trase na ye ho mpai kakra o mi nyankopon ne mabankese adumura enwumre yijai ye ho eni akra o tie nyina ehye wonsa amen nyame no kwafo fansa kan wo ma akoma bubu won akoma mon akoma entimenye ensem yi ma ensem no entan wo mu na ontimi mfam bobra ese na efata na ontimi nka bi nkyere afoforo na se dachi ankwa ama no wo hia wo ma yeso yanye wo yiraba adonti emi amen ewie yebre yi mu ye nche ho ye beka onyame asem bi ya wade ma ye nananom ya ne eduru yeso se ye hwede emre na akoduro no a enano yesu ni nasuafo nam no asuafo no busa no wose eja na tabe akura na yenu nyina abede ebebe na edie ni wo ma ye ne ho nsenkyereni ensenkyereni be ni yebehunu wo awie yebre mu ema yesu kan awie yebre mu ensem kyereye wose ye ma ye ni na ho ye bete ko ye bete yakosem ekombesi simia edifo atrofo be sorry ne be ye kra no a ebi be kasa oni Kristo no enu ni twa se e Kristofo a ene yaba ye ma ye ni da ho wo saa ensem no wasi se ya nhwe yi a onu mpa onu ayi ye no obedada enti ye ma ye ni na ho ewe Kristo sumri mu we ne kokopo a onyankopɔ se me mfa mo ne ma e Kristofo eni amen e koso bebre se bu nkompo hwe ye chi a especially Africa Asia enoma e koso won se onyankopɔ bie wani na se wo hwe ne a e koso a obehunu se ampa enkom se Kristo se ye no eduru aboboa no Amen na no kana wase se buhunu se echiwade ebo oma no eduru konkro bia ho a ne a wokenka no mane tiase ese awie ye na yede amen amen se ye hwe na ye chi special ye my Ghana emu a ne a adifo ye no se akoye se nyankopon hye adifo botom enti ukwa no afi ho kakra kiro se Kristo ni nie no waje kakra egu botom na we enya nwanwa firi se ebi asisi ebi si ansa na Kristo ba ye oboye kokose yenhwe yie wo saa nipa ho na se ya me ani anahwa ya na eye awreho se me da me twene ho na eye me awreho se enipa nim se osum nyam enipa nim se me die Kristo achi nam die na eso awie ye bre ni bedro no na kote abosomfo asafo awie ye bre ni bedro no na enipa no ba bia otu na na mo si ye no wo hu se be ntuma na mo anye dey ensi wasofo fa me ko Jeremia odifo Jeremia na yenkenka bibi kakra wo Jeremiah momaniti aduonum yensan tete mu nkono se adifo atrofo no o se adifo atrofo no ho ensem nie me pache wo so kakra o se adifo no ho ensem nie makoma abubu mi yam wo se makoma abubu wo mi yam o se mi nompa nyina asabiribiri mi nompe ahojo wo adifo atrofo ye ho nya ene e koso awie ye bremu se mete ho a na makoma ye den makoma abubu se nyankopon amie wani a se wan tenase na wan nyene na wan hunu se no wan fa twro na anto ho no wan hwe twro no wan hwe adifo nyankopon soma wo mu efri emne tenten no ona braba wo ba atwase wodi etoto ene adifo aba no se wuye Kristo ni a atwase adifo no ana won ewo ho kane no ye de wona brabo etoto ene adifo aba no
na wahunu baabi a twase wutu anam oyɛ de esi hallelujah amen and yes yebe free akwae ne so ne akwa akodi baabi a eni kwaase yɛ de yefa amen efisende ahode sikani bre enti no enipa abrabo a wo bo nyina na ni so ade hunu a wode sum Kristo sum nyina ne se ope yidie meye defo eno nti onipa oni na odifo ohye ne nkom se wo obeye odefo but odifo ntimi nka nkire ne se free wa brabo bone a wo bo ne mu odifo ntimi nka nkire se krache wa brabo bone a wo bo ne free mu eno nti enipa timi kokum nipa na wode enye sika na odifo abona baso ne amana ye da ne amana deken ehwie yebre amen eya brehosem se ya ma ye ni amre na ya huru baabi a ye betu ya na mo asia ebre ne ba ebe ya brehosem amen hallelujah amen mini akoso o se mi dom pa nyina asa bibibiri ma yesa osabuni a osabuni ni obarima a nsa afa ne so wasi mi nompe enyira ensa bibibiri ma yesa obi a wabronsa sabre no na edifo atrofo asore na onyankopon yi na di kire wudifo Jeremia sade yebre yisi edifo atrofo asore wo ebre yi mo se wanhwe ya ba enipa timi tenase de ya na abrahu nse odifo be so etenase no aka kire se ade no mo sore ya mo se ya ni nyina enfra urade ni nyina enfra urade na de ehine ne fra urade nti se bonsam ya onyankopon timi nya ne ya di adada enipa men kase enkomhye ni ho enkomhye wo ho anisuade hunu wo ho na se ya wo behunu papa ewo mu ene woni patimi tenase wo se me kwa akote asore me ko petumi eno nti na woni pa akoji tumi bi na wo de abehye ho ya kwa kan yesi me yenka efre urade enka nyesa adenti na tumi bi wo nam timbo urade din na nsenkyere ni sie enyame doso na ba woni nyame ena no Pharaoh efie honom no Abraham Moses duru ho na Pharaoh woni nyame Abraham Moses de tomato ho a dane wo won Pharaoh enyame so de tomato ho dane wo wo enu ntimoma ye na adaye en na adaye koso ama enne Christopher a wote aso dem no won butaye nyina ayera enko Kristo ni butaye ne se wo hwehwe daache nkwaje efirisi ya hoho wa asase weso anunti ya kwani akwa akohwehwe nkwaje bi am ye kra but enne de Kristofo butaye nyina ne se me kwa akohwehwe yiedie efirisi asofo daada difo daada ye ese wo sum nyankopon de a etwase wo yeye adene na no ebra oba kurani hiani no Yesu abreso no oba kurani hiani wo hallelujah amen what do you focus on wasi awrade ne na asem kronkron no nti na awareseyefo ahye asase no so mma wasi awrade ne na asem kronkron nti awareseyefo ayede ahye asase so ma eno nti na yeni abre ena awareseyefo ahye asase so ma ema ne meda emema ne meda ye de won kogina so da mu hira so echiwade a ebo oman senchiwade renti na nyankopon se Sodom and Gomorrah eso na dia aye ne se eye function ene bebo aye man o wale ni enu anya hwe a oba ne be ma na se ya ebra ayi ya bre yu so dia se ye computer ready nti dia eba ne ye de ye di so enti oba na oba etwempran so ro kwa so dem a odifo oba hye ne nkom but wo hunu nka nkire ne se abraba a wo bore ye de sesa but oba hye ne nkom se yidie bi wo nanim ene yidie nti ato onyankopɔ asem ogu ene ye hwehwe yidie yema ye ni naho amen Kristofo twase ye ni daho minia ma ni minia ma no ene mi tumofo ese wonyame difo me ka kire mo se momma boni na ho wo Kristo so amen
na ye ba bi a be kwa ye bo awurade di na awurade nyina no e na ye onyame som eno nti no wase se o sane a obi sane wo na sori fi amen ne be ya awre ko sem so obi sane wo na sori fi ye no na enipa egu ho no wo nya wo kra ba akokra wo na aye ni presem ena akoswa ma wo ko kanyame asoma kire obi kura wo timi ka sa na mo Christopher kra ade amoye ene bu ni kan tu mo hofo ne wadi kan tu Christopher refo no aba bi tu mi wi ase ne efu asema ba kan kire wo re so no se wo gina ho na aye badwen ba wo hu ni se asema wo kan no kwa asem no wo kan kire wo nyina so adenti ne tim basa ene sika ni brenti ene awiase mu ahonya Yesu kan ye ese ebrani be kwa wie ya enipa be ya ahopefo sika ni brefo eno nti ene wo sofu timi gina ho se me wo sika se ni wo sofu wi wo sofu timi gina ho se me wo ahodi ase ni wo sofu wi hwan wo wo ede na ahodi ase ye da wo sofu bia ni ho wo a ye do ka abesi ye do da abesi o esikafo bebra abakọ kensolo wonu ye sikani kase ye wa asase so ya na nu yi onyame nhira wono wo ye ne yamfa bi ansie no ene bitumi ni anu adifo ni mi anu asofo ofo se wo mo hwehwe Kristo na kira kwan on twa wani hwehwe Kristo na kira kwan won hwehwe ne a wo soma awo no ye nti wo frɛ won ho se wo ye adifo wo frɛ won ho se wo ya asofo no wo mo won ani emra won ho so amen na won hwehwe ne a wo soma awo no na wadabete soma na fanchen wade soma no ene soma no Kristo soma wo mu no ese mo nko wiase afa na nyina na mo nko kansempa enkyira abodie nyina no ene de ensem a wo kan no ahonyade ensem no wo kan wadabete soma no ene tu nianom adifo ni nianom asofo ni nianom evangelist wo fo se won kai ba bi a wo firi hwe ase na won sesa won adwene amen na ma ye ni won na wo gu ona ase no eso hu ba bi a wo betu won na mo si amen ana mo dif asiafo no e ba ye wo si Kristo adu di na hye nkom ahohum bani nyina abra won ho ase wo mani wase mo ma we enye mo de na mo mpa ye si ye betru mu dini won kwan mo anu ntumi tu ni anma sofo ni mi anu adifo ni mi anu evangelist won fo se ayaresa no ene nsenkyerene no o ma we enye won de na emo won mo won mpa ye si ye betru won dini won kwan mo amen na won nie ono a won na mo wrade akwa so oni ene tumi die nti se ye bebo mi dini se mi ye difo me na be sa yare me na me ye me na menya sika bebre nti no ene adifo ne asofo ya ne ya awrefo sem se o ene social media na no meetie na oba besi ate wo se me ne asofo yensie ye kura yesie apemfo more than 5 na yesi water esisi so mini ase nyame ansoma wo se beka na asem a ebeye beta se obekwa akopɛ kokofu bi ado akoji sika bi na ho ato na yi nyankopɔ di ni firi so sa na se won kwa be kwa bo nsem gye mu ana akɔ entwe akra bebre nkonkoku abo nsem gye na yen ya yetia se ye no so yada ne nsori ma ye gu ona ase no ye ma ye ni na ho na se ya mi ani ana ho a na se da no awufo di ka asori a na se ote aso dem na obehunu anso opimfo apia firi wo water so a na se eda no na obehunu ba bi a wo begira na yinya me kwa akɔgye nkomse na me kwa akɔgye nkomse na me sɔfo de wo hye nkom bebre na me sɔfo de akwankyerɛ mfa nipa nkomse mfa nipa nkɔ heaven sa akwankyerɛ de nipa be kɔ heaven anka na no anka Yesu abro mbusa ye na wɔka nkɔma wo ma akwankyerɛ mfa nipa nkɔ heaven ade adi nipa be kɔ heaven ni adwen sachira amen se wo nipa be sachira na adwene no watutu na namo asi Kristo anamo ne so ɛno na di wo nipa be kɔ nkwaji. Hallelujah. Amen. Odi for to us. Osina awaresayefo ahya asase no ma. Awaresayefo ahya asase so ma. Na no minti asase no di abobo. Ena no minti asase no di abobo.
ene yetimi kasa yamman ya yetimu de nkini kwase hia ye adentra adwamamma ya chamasha asase efiri soro ekosi fom adwamamma efirasofo so omampanini so ebesi fom ene adwamamma asase ni su nyina ama asofo so waka no kora kire ye no ene afro aduru wata so na ebeye den ena nome enka asase no ama ne ya asase a me ma me besi o se asase nko man Ghana asase ya asase be die eso ne ya chechire ade a yinya kotoko ne ade ahye ama ne o man ma won chechede e wa manfo aman so anke nyankopa anya ne sa ti se me no bi no ya be sachira ya dwene na se me nuan mu amutie me be sachira madwene ne akai ba bi a ye free hwe ase a enhyira be ye dia hallelujah amen me pa choko so wase esira so agidi bia akusa na won mirika tuo ye bone wase esira so agidi bia akusa ne mirika tuo nyina ye bone enu nti ne enipa tutu mirika ekohwehwe ye die ene obekono se wo tisi ene Sunday wo tisi o man Ghana mu sisi a enwumre kura nko bia kwa asori apon kokohwe engineer ebo mu ayeye all night aso ye ni swadi hunu ye botaye a ye di ye nyina esanse aye yedie enti no ni nyina adane bone amaye ene yedie enti no obi timi sori anopa obenom woyire awia oba obenom woyire enwumre oba obenom woyire na sa ayi no anointing woyire no oliver woyire no se di yedie ba enka wo ma stay ya ye wo mu enka wo duru ba bi eye no a enka wo mu nyina ya adefo yema yeni na ho yema yeni na ho yema asofo na adaye yema adifo na adaye na nhwehwe Kristo na kira kwai wose ya nhwehwe osoro ene na henie ne kane na se nhwehwe osoro ne na henie ne kane a ni aka nyina no wode beche ye kwa enti se wo peye bi a wo de edika hwehwe nkwaje ye kane se wo hwehwe nkwaje ye no a ni aka akire nyina eyebu no soma adunti na nanu Kristo ka kire suafo so mo kora mo kansam ne kire wo mu na se wo mu gidi a ensankyere ni we ne bedi wo no obegye adi achi bete na di agidi fo no ya nye ne bo bete ama ensankyere ni na di ani tuna ka Kristo se sa ensankyere ni we bedi achi aso na di ya man ensankyere ni na kwa akodi ani hallelujah amen enipa bi ka hwehwe ensankyere ni wase me kwa asore ne makọ hwe ensankyere ni matisi odifo bi wo ha odifo we di wabene enti me kwa ne makọ akọ hwe ensankyere ni bete won ka se matisi odifo bi wo ha wo ka nyame asem ye enti me kọ ne makọ akwasa kyera madwene hallelujah amen esando kura ye nka nkyere ni penti yen sakyera ya dwene ne ye nyensem panini ediri Kristo no ayede ato ne ye ho so enye ho adwuma ne ye efra sofo so be kan difo so be kan enkora enne wo wo Sunday school no ye nyina ya fo kwai enye ho adwuma na ye wo difo ase nkom se gumafum ya na ye ma reho se enne de nkom se ne ye trotro yesi meduru na masai meduru nkom se na masis meduru nkom se na ma7 wabodam and now no apply Elijah and Moshe come no one is in wo muchiro and I feel say Elijah no de no ni ma de odifo bia onyame difo bia no wo gina ha no onyame de asem na ma ye ntro mu ye dem wo bi se me hunu nkom se be 1 month ni na me twen na ma ba be se na se nyankopɔ soma wo a ese kokabi ehinkasa mu kire onipa ebra nyankopɔ soma wo no a sabra no amu no ena ne hia se wo kasa asem no ema di pasa kira na dwene ena mo abra wodi for Isaiah nyankopɔ soma no no asa won kɔ no won kɔ kan kire wo hene Ezekiel no na se wo twɛn ya enko bɛkɔ no omui ka wo dada ena wo so ma kira to wo me twɛn 31st night na makwa akɔhyɛ sa ankom no a ese wo hempo pra bewu a enka 31st night ni no wo betie na anko owu eno ntimi ni anu ma difo ni anu ma sofo enye fo adwuma ne ye no tie hwe ya na mo tutuo yi amen
asem yi koma asofo koma ekristo ekoma nyina ye hwe ba bia ye firi hwe ase ye fiti ase yi o adifo no wo adifo wo ho bebre fiti ase yi but sense nini a hye enkom nini a edaka akesiem ene wono so no wonamfom nti no ene ya otwase won so wo davete ekwa ne dum chimba ne kasa ampa mia me mia hallelujah Amen. Odifo koso See one America tuo eye bone na won amani ye nso entene na adifo no ne asofo enyina ye nkonkonsafo na ne fie mpo na mahunu won bone. Hallelujah. Amen. Wasi wo America tuo enyina ye bone Won amani ye bibia. won amani ye nyina ye bone. Amen. No no Christo ni fie kra do huru adifo ne nkonkonsa. Hallelujah. Amen. And the consenti adifo consenti no wobekọ abusua bi mu na wo ha wo ne abebrese da ho opie ya ye so maame na ye wo o maame so nye bayifo adontu koduru fia na o maame ye nyama nso adentina Christos mama mutomi esa mo nka wa yire tofo na no ntum na so maame ye bayifo a wo nka nkire se mi ni ayere ho bompaye obi timi kachire oyu obaby say wukuna wo ware no so anya no a yedi wunye bida So what say ye. entina adifo ne asofo ni nyina adane a ware sefo adifo ne asofo ni nyina adane sikani brefo eluntu yankopo ase ne fie mpo no wo hunu won bone akase. Amen. Ni asore ni akogigi funu hu nsuo ni ade aba ni ade abefra no nten wo yire ase enipa nye no ada na wo so wo pe yedie ni bi wuni ka no bi ana wo so odifo di o chiri yedie wo so hia yedie entinke ade ba ye no abogala mba ko no accept example na afi asore matwa so esanse ye hwehwe Kristo e kira kwai esanse ya asore ma no ya yegu ase ye no ya danie ni frafo nti no eno ane se ye pia yekugu amene ya na ya re ko se eye eni prisem kese ya se no mienu ye be sachira ya adwena se wo tie mi na ba bi a wo bi na wo be start ya sachira wadwena na betutu wa na masi hia na chi anko ama oso onye oyira. Amen. Enye saade a ene ebe ye agro kosem anye ni prisem amaye abra ye tiasi sabre ni twase ye sesan ya de. Amen. Abra enkwa wo ye mu sabre ni twase adwen sachire bi wo ho ayeye wase asama ado no ayeye bi ani ho adwen sachire bi ani asama ado wonya wuri a adwen sachire ni ho bi ene nipa ye teta asase so ti se wuri ade be kye ne ye ko obi anim da wo be wu eno nti ade kye wo a eda no itwase bo sesan wadwene. Amen. Se emoja edu mu afurusane a etwase bo sesan wadwene. Enye sa na se wodana se wan sori a ebeye abrefo samama obi timi tena se waso munya wo mu nkwasiafo enkwasi akeka no mu akeka no no wase se mu hunu se nkwasiafo oteatea mu se a enyansafo mu hunu se bibi ba wase mu hunu se nkwasiafo ye nkwasiafo se no ya sori na se ye teatea mu a enyansafo mu ho a mu hunu se bibi ba na se dani bedura ebeye abrefo se. Amen. Se dani bedura ebeye ni prese. Amen. Nti sabre mu ni twase ye sesan ya adwene sabre mu ni kwase ye tutum ni ka kwa hwe nkom se na ye tutum ni ka nkwa hwe adwen sachira. Amen. Etwase ni pa tutum ni ka kwa hwe adwen sachira ejase ye tutum ni ka kwa hwe nkom se ye free share ye nkom from 31st ye free share ye nkom last year 2019 ye 2018 ye wura 2019 one ye started ye nkom se ye je ya ma 2019 ni ko na wiye and come se kronwan ye sa de start ye 2020 it has a hanse sayadwini ntino ya ye de ani da so nyina se ye hwehwe kom se no emwaye ede na enkom se be ye Kristo di ka kan wo se eni pa so hini ntino obetutum nika
akwa akutie adokodoko sem enu nti nene o Kristo ni bi asori a wo se me ko ne makwa akwaje nkom hye wo pass si anwumre yi a yesi akina ye bekọ adwuma obi ani wo pa be yesi odifu obi hye nkom akase ye no wonti nsi kudo ha wo bekọ obehunu ni pego okwa akwaje nkom hye okwa akutie sere maame na ye beifo a okwa akutie sere maame ni bi ye beifo a okwa akutie se bi a ne busuani bi ye beifo a ananse wo okwa akutie se kudo ha obi ye beifo wo ha but one kwase me ekọ no makwa akwaje adwen sacha hallelujah Amen. me pa cha okoso awurade asɛm nie ɛno nti wɔn akwan bɛyɛ wɔn sɛ esum ka bi mu trontrom awurade asɛm ni o na me kama kyerɛ adifo ne asɔfo a aturo nti ye hye nkom a wa wɔsɔfo ni odifo wo hye nkom wonim sɛ asɛm a wo ka nya no kore na wo yɛ de wo ka wo nyankopɔ so wakɔ mu bɛyɛ trotrotro saa wakɔ mu bɛyɛ trotrotro enti ene me ka kyerɛ yere nuan ma difo ye nuan ma asɔfo sɛ enne ne wɔgye abrɛ enne ne nkwagye da sɛ ɔtwase wɔ sesa wɔ na de na sɛ wanse sa wɔ na dwena wona kwa mu nyina bɛyɛ ɛbɛyɛ trotrotro wɔbɛsumsum wɔn na wahwehwe ɛso ase efiri sɛ wɔn asotwe afe no mu mede bɔne bɛba wɔn so ɛno nti na da bia animguase ɛnɛ wobɛte sɛ animguase kɛseɛ bi nipa nyina ɛkɔ social media akyi nkɔhwɛ a wobɛkɔ ne odiifoɔ bi na animguase ayɛ de aka no ɛkya sɛ yɛmfa nokorɛ yɛ de ɛnyɛ adwuma yɛka yɛ adwene bɛte yɛnka nyame adwene na sɛ woanka nyame adwene so a nyankopɔn so wɔbɛsunsum wɔ na ɔde animguase bɛto wo so hallelujah amen enti twase yɛsesa yɛ adwene twase yɛhwehwɛ Kristo no akyira kwae yɛnsakyera yɛ adwene yɛnka baabi a yɛfiri hwe aseɛ na yɛnsesa yɛ adwene yɛpa akyɛ wokɔ so ɔse na Samaria adiifoɔ no mu mahunu nkwasiasɛm Ghana adiifoɔ mu mahunu nkwasiasɛm wɔde ba hyɛ nkɔm edi wɔde abosom ɛna ɛhyɛ nkɔm wɔ man Ghana wɔde adi apemfoɔ wɔta so wɔde adi enkora nketewa yɛwo wɔn no wɔsesa wɔn mogya wɔde abosom ɛna wɔde hyɛ nkɔm ma wɔn ano ɛno nti ama nnome da bia wobɛte wɔn ano na problems adenti na adiifoɔ sɛ yɛ asɔre na da bia yɛ problem wɔ wɔn ano adenti na adiifoɔ sɛ te hɔ na kidnappers timi kidnap nipa wɔ abere adiifoɔ hunu na emo bi yetimi hunu 2021 de beba enye wonyankopɔ koro no ane hwe nipa ni nyina so wonyankopɔ koro no ane hwe nipa ni nyina so na so wonyankopɔ timi yi kyerɛ wo sɛ wahempopra we bewu wonyankopɔ timi yi kyerɛ wo sɛ 2020 ye to aba we bewi ni dia adan na sa boni we kɔso na wonyankopɔ nyi nkyerɛ difo me ka kyerɛ mi nuan ma difo sɛ wansesa wadwene na so wanansesa wanadwene mfiri nia wo ye ne ho a wona kwa mu bɛyɛ trotrotro sɛde onyankopɔn aka no me pa cha okoso ɔse na Yerusalem adiifoɔ no mu nso mahunu ahodwirideɛ awaresɛyɛ ne atoro mu nanteɛ awaresɛyɛ ne atoro nanteɛ ɛnɛ wo diifoɔ timi ka kyerɛ ɔbaawafoɔ sɛ o wukuru no wɔn fata no wadada no ne nakoda me pa wo so obra obekoro na wodiifo adada obawarefo no ne nakoda esanse wono so awo a wo penti no wadwene wona adwene nyina anse nyankopɔ hye wodiifo botom ntine de obeka bia no odi so because wonim se wonyankopɔ hye wodiifo botom amen hallelujah amen ɛno ntine adiifo ene asɔdem mu na awaresɛ yɛ kɔso ene asɔdem mu na dwamambo adɔso yɛ de ayɛ function oh enyeshi anano mi ni adifo we kura ye bi se enyeshi odifo timi tenase wodi boni ewe no aka kire o se samsumi ye nipa enti ebe ye nipa enti metimi ayosa hallelujah amen yen se san ya dwene ne yen hwe Kristo a wosoma ye no ye me ye ni das wo nya ne Kristo wosoma ye no me pa che osi ɔse na wɔhyɛ nnebɔnyɛfo nsa den
Said ya ebeye na obiara ansane amfiri ne boni mu. Hallelujah. Amen. Wa shane boyefo ansade. Se be ya wo mu mfiri won boni mu. 31st night was ofo. Abra ye hye nkom wo auditorium akese ya wo Ghana na Roberts fo ni hobi. No. An Roberts fo go ho. Saka wo fo aye homa. Wono kunkum amanfo ma de aye yi aye homa. Ye ntimi anhye won nkom ankasa mo nsesa madwene. Na emom ye hye won nkom che wo afiwe ye die be ye keseye. Ni ahye won sade. Yetimi hwe nipa no ase wo agya kwasi dia bra kwasi dia sese ye hwe ba bia ne pempes wo dro wiske mo ame mo ne elder ne abode elder no aye kankranka because ye ba for dia wo de betinye yi kese entini abode elder ne ahye ne nkuna wo ne boni a wo die no hallelujah Amen. me catch ye nyina Christopher aye wo wiase enemre mo wie ye bre mo se yensesan ya dwene na ebra ye wo mu ne o ye bre boni ma ye yire mfi nkom sha Kristo sha ye no si yire mfi nkom sha Kristo sha ye no a ene edie kwa akwie ba bia emfata hallelujah Amen. me pa cho si fa cho fa ko odifo Isaiah ne ye mpon ye be pon sesi a Odifo Isaiah humanity adonu nsia nchechemu ba ko. Isaiah ntimiri muama no. Ghana ntimili muama no a Kristofo ntimili muama no. Na Jerusalem ntimiri nyekom. Ghana Kristofo nti menyeko ewiase a Kristofo nti no melenkama no ntomoda na meka no kora nsem na kyere wo. Amen. Meka adisuade hunu nsem na kyere wo. Ehintasem a enne enunti adifo de ngi ni pasika no. Ede bebie bia adifo ni nyina ato. Amen. Enti so ye Kristo ni na sa wote ho a no wa fasem ni bi na ade abobra. Hallelujah. Amen. Osi Jerusalem ntimiri nyekom. De bekwa akosi se ne tene bepue sadia adechie hran na ne nkwaje adesere se tene me pacho general Kristofo nti no melemu ama no onyankopon kwaje a etwa se Kristo ni bia nya bia nti no merenka ma no ntum mebomu akopem se onipa be sachira na dwere na wahunu no kura ewo hiase ya ne ya abra hosem ya fa Kristo dini na atoto ya hoso ya fa difo atoto ya hoso ya fa nkomshefo atoto ya hoso tatra kese ne Kristofo lesesa ne ya gu ya hoso but ye nye die Kristo ne pe hallelujah Amen. Itase no mienu ye ne Kristo ne pe itase no mienu ye hwehwe yinti esiafo no abraba a wo boye adifo no abraba a wo boye eno nam no mienu ye behu ba bi etwase ye tutu ya na mosi itase o Kristo ni bia no wa braba a wo bo wo de toto Kristofo a etwamo na brabo ho odifo biara itase o do wa brabo toto adifo etwamo na brabo ho se wo ye sofo itase o do wa brabo toto asofo etwamo na brabo ho ya wo mu dini wo Bible ho na so hunu se wa brabo ni wo mu die bo brade ani ebi ni asofo etwase o hwehwe wa na mu Amen. na hunu ba bi abetu ana mu asi so ye Kristo ni na se wa brabo ene Kristofo a na no wondru Antioch aye ka se wenum ni Kristofo Antioch fo tu wondre no se wo ra brabo no wa brabo ba brade a ene etwase o hwehwe wa brabo Amen. na hunu ba bi abetu wa brabo asi na hunu wa na mu ntutuo etwase wani daso nyina eye se dache nkwachie nti na wo bre se ye yira fi ye ni daso ase Kristofo ye yira fi ye Fatima ene me kai ye na nuanma Kristofo se ye Fatima nyina ne se dache nkwagye nti ne ye de ye bre bitu ya na mosi efri se na no Kristo ne ka kire ye se won ko no ko akosiesie be bia maye na so osiesie wi a obeba no abefa me no mi no e de yakọ na fa ko a wo no yenso ya ba ho na je fie tra bibibiri wo ho eso se ya nyere ye ho a tra bia ni nyina be dampan tini no mi no etwase hu ba bia ye betu anamosi na tra bia no a nampan Amen. Fise no mi no bi biara tena bia e wo ho asase so de ye ya hoho ne amamfrafo ne wa asase so
obi bia wo ye hoho wo kuru bia so no wo ye wo no ma se ohoho onyo no ma se kuruba kuru bi ye wo mu ye no ma se ye ya hoho eyere paso a ye besai akoye nchi enti so wo ma espe mu ha wo Britain so wo in America wo Germany na se wunim se ntwamu na woche ya wo mfrefie dia e de me wani aba ho so se asasi we wo man Ghana wo fre no ye hoho eyere paso a besai ko nchi heaven enti twase wo kai ho. Hallelujah. Amen. Really idea when Yankopo ase me mfa ne mre ma enyumre. Le stay in Yanma Christopher nyina ne Yanma sofo se ma obi biara eyire mfisa message bi. Na ye dwine ho anopa dwine ho enyumre. Eno na die be ko daache nkwaje. Eno na ebe ma daache no se Christo ne ba. Yeso yenye wo yiraba. Amen. Hallelujah. Amen. Na kakra Christos we mfa mo. Enti mechia me sofo Pastor Ebenezer. Amen. Daddy, I salute you. Yes, sir. Mechia me yere. Helena fiese wa. Etia me sofo maame. Etia salvation asori me nyina. Amen. Amen.